اسلام کی عمر ابھی 50 برس بھی نہ ہوئی تھی، مگر امت کی روح تھکن سے بوجھل ہو چکی تھی۔ یہ چوتھی دہائی تھی ہجرت کی، جب خلافت راشدہ کا سورج آہستہ آہستہ افق کی طرف جھکنے لگا تھا۔ روشنی باقی تھی، مگر اس روشنی پر دھند چھانے لگی تھی، ایسی دھند جو ظاہر میں دین کی تھی مگر اصل میں فرقے انا اور فتنوں کی تھی۔ مدینہ، وہ شہر جس کی فضائیں قرآن کے نزول کی گواہ تھیں، اب پیچھے رہ چکا تھا، اور کوفہ نئی خلافت کا مرکز بن چکا تھا۔ کوفہ کی گلیاں جنہیں علی کا عدل نصیب ہوا، اب سازشوں کی سرگوشیوں سے لرز رہی تھیں۔ ان دیواروں پر وقت کے ناخنوں نے ایسے نشان چھوڑے تھے جو نہ صرف جسم کو چیرتے تھے بلکہ روح کو زخمی کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ظاہری دینداری کے نقاب میں لپٹے فتنے امت کے سینے میں خنجر گھونپنے لگے تھے۔ حضرت علی، وہ شخصیت جو بچپن سے ہی رسول اللہ کے سائے میں پروان چڑھی، جس نے بدر، احد، خندق، خیبر ہر جنگ میں دین کا جھنڈا تھاما، جس کی تلوار سے کفار کانپتے تھے اور جس کی زبان سے حکمت کے چشمے پھوٹتے تھے، مگر آج وہی علی جو دشمنوں پر بھی عدل کرتا تھا، اپنی ہی امت کے فریب خوردہ چہروں کے سامنے کھڑا تھا۔ چہرے وہی تھے، سجدے کرنے والے، تسبیح گنگنانے والے، لیکن دلوں میں فتویٰ اور ہاتھوں میں تلوار تھی۔ اگر وقت کی گھڑیوں کو پیچھے گھمایا جائے تو صفین کا میدان ابھرتا ہے، جہاں اسلامی تاریخ کا ایک خطرناک موڑ وجود میں آیا۔ صفین کی دھرتی وہ کئی دنوں کی تلواروں، خون اور نعرہ تکبیر کی گواہ تھی۔ سورج کی تپش میں جھلستے چہرے، راتوں کو سجدوں میں گرتے وجود، اور دن میں تلواروں کے سائے میں لرزتے قدم۔ حضرت علی کی افواج حق پر کھڑی تھیں، دشمن پیچھے ہو رہا تھا اور فتح ان کے قدموں میں تھی۔ لیکن فتح سے چند لمحے پہلے وہی چال چلی گئی جو اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی چالاکی کہلاتی ہے۔ ہزاروں نیزے جن پر قرآن کے اوراق باندھے گئے، آسمان کی طرف بلند کیے گئے۔ ایک گہرا جذباتی دھماکہ ہوا جس نے جنگ کے منحزور گھوڑے کو روک دیا۔ فضا میں گونجتی صدائیں، یہ قرآن ہے، ہم کیسے اس کے خلاف جا سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ ایک طرف ایمان کی محبت، دوسری طرف عقل کی کمزوری، اور یہی تھا فتنہ۔ حضرت علی کی آنکھیں جو جنگوں میں چمکتی تھیں آج دھندلا چکی تھیں۔ انہوں نے کہا، یہ قرآن کی زبان نہیں بول رہے، یہ تو فقط کاغذ ہے، اور وہ ہاتھ جو انہیں بلند کر رہے ہیں وہی ہیں جن کے دل مکاری سے لبریز ہیں۔ مگر لشکر بے چین تھا، تحکیم کے لیے دباؤ بڑھتا گیا، اور علی جن کے دل کا ہر دھڑکنا عدل کے نام پر تھا، اپنے جذبات کو قربان کر کے ثالثی پر راضی ہو گئے۔ جب تحکیم کا فیصلہ حضرت علی کے خلاف آیا تو جنہوں نے کل ثالثی پر اصرار کیا تھا آج وہی چیخنے لگے، یہ کفر ہے، علی نے اللہ کے بجائے انسانوں کو حکم مانا۔ ہم ایسے خلیفہ کو کیسے مانیں جو تحکیم قبول کرے؟ یوں یہ افراد الخوارج کہلائے، اور انہوں نے خود کو امت کی اصل قرار دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کوفہ سے نکل کر نہر ناروان کے کنارے اپنے خیمے گاڑے، وہاں دن رات قرآن کی تلاوت ہوتی، سجدے، رونا، تسبیح، ریاضت، لیکن دل زہر آلود ہو چکے تھے۔ ان کا دین صرف ظاہری تھا، باطن میں انا، غرور، شدت اور تکبر کا لاوا تھا۔ اب وہ صرف اختلاف کرنے والوں کے مخالف نہ تھے بلکہ انہیں کافر قرار دے کر قتل کرنے لگے۔ راستے میں چلتے مسافروں کو روکا جاتا، تم علی کو خلیفہ مانتے ہو؟ اگر جواب ہاں ہوتا تو وہیں راستے میں ان کی گردن مار دی جاتی، حتیٰ کہ حاملہ عورتوں، بچوں اور ضعیف افراد کو بھی معاف نہ کیا گیا۔ خوارج کا دین تسبیح سے نہیں تلوار سے چلتا تھا۔ حضرت علی کے دربار میں ایک دن گرد آلود پھٹے کپڑوں میں لپٹی ایک ماں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ تھے 2 جنازے، شوہر اور بیٹے کے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے بلکہ جلا ہوا سکوت تھا۔ وہ بولی، اے علی، وہ قرآن پڑھتے تھے مگر ہمارے گھروں میں قیامت لائے۔ میرے شوہر کو اس لیے مارا گیا کہ وہ آپ سے محبت کرتا تھا، اور میرے بیٹے کو کیونکہ اس کی زبان پر آپ کا نام تھا۔ حضرت علی خاموش ہو گئے، ان کی آنکھیں نم ہوئیں، دل تھرایا اور زبان سے نکلا، یہ وہی لوگ ہیں جو نور لے کر اندھیرے میں چلے گئے، جنہوں نے قرآن کے الفاظ کو سمجھا مگر اس کی روح کو کھو دیا۔ حضرت علی نے انہیں راست پر پانے کی کوشش کی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ہر بار خوارج کو سمجھایا، پیغام بھیجا،
वफद भेजे, नसीहत की कि खून बहाना हल नहीं, लेकिन जवाब में तलवार बुलंद होती रही। तब हजरत अली ने फरमाया, जब फितना कुरान के नाम पर तलवार उठाए तो सिर्फ दलील काफी नहीं, अदल की तलवार उठाना भी फर्ज हो जाता है। हजरत अली का लश्कर रवाना हुआ। 14,000 मुखलिस अफराद, जिनमें बहुत से सहाबा भी शामिल थे। सफर के दौरान न गाने थे न नारे, बस खामोशी और मखों में सवालात। ये कुफार से जंग न थी, ये इन लोगों से जंग थी जो अल्लाह अकबर कहते हुए खंजर उठाते थे। आखिरकार मैदान में खैमे लग गए। रात की सियाही आसमान पर छा चुकी थी। नहर के किनारे दोनों लश्करों के खैमे गड़े थे। एक तरफ हजरत अली के लश्करी थे, दिल में दर्द, हाथ में तलवार और निगाहों में एहतियात। दूसरी तरफ खवारिज के कैंपों में अजीब सा इस्तिराब था, ऐसा जो शिद्दत पसंदी की राख तले सुलगता रहता है। कोई रात के पिछले पहर कुरान की आयतें दोहरा रहा था, कोई सजदे में गिर कर जार और क़तार रो रहा था, मगर उन आंखों में नूर कम था और खुदपसंदी का धुआं ज्यादा। हजरत अली अपने खेमे में तन्हा बैठे थे, सामने जुल्फ़िकार रखी थी, मगर नजर जमीन पर थी, गोया वो जमीन से कुछ कहना चाहते हो। ये वो रात थी जब एक इमाम वक्त अपने ही लोगों को खून से बचाने के लिए रब से सरगोशियां कर रहा था। सुबह तुलू हुई, उफुक पर सुर्खी थी, गोया आसमान को पहले से खबर हो चुकी हो। हजरत अली ने खवारिज की जानिब कासिद भेजा, एक बार फिर सुलह, रहम और भाईचारे का पैगाम। हजरत अली का पैगाम था, आखिरी मौका है, वापस आ जाओ, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हें मुआफ करेंगे, तुम्हारे लिए दरवाजे हाजिर हैं। हम तुमसे जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ उम्मत का अमन चाहते हैं। कासिद गया, खामोशी में खवारिज की सफों में दाखिल हुआ, मगर जैसे ही वो पैगाम सुनाया गया, एक नौजवान खारजी ने तलवार खींच ली और कासिद को धमकाते हुए बोला, हम झुकने के लिए नहीं निकले, हम इस वक्त तक लड़ेंगे जब तक यह तो अली का सर न काट ले या फिर अपनी गर्दनें कटवा ना दें। हजरत अली लश्कर के सामने खड़े हुए, उनका चेहरा खामोश था लेकिन निगाहों में बिजली थी। जुल्फ़िकार नियाम से बाहर आ चुकी थी, मगर अली का दिल अब भी चाहता था कि तलवार ना चले। हजरत अली ने फरमाया, मेरे साथियों, आज तुम इस्लाम की सबसे दुश्वार जंग लड़ने जा रहे हो। ये दुश्मन नहीं, ये फरेब खुर्दा भाई है। अगर वो हमला न करें तो तुम भी खामोश रहो, लेकिन अगर उन्होंने वार किया तो अदल के साथ जवाब देना। किसी जख्मी पर हमला ना करना, किसी भागने वाले का पीछा ना करना, और किसी औरत या बच्चे को हाथ मत लगाना। उधर खवारिज की सफों में जोश बढ़ रहा था। हर शख्स के हाथ में तलवार थी, जुबान पर आयत और दिल में गुरूर। एक जवान खारजी नारा लगाता है, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हम अली की तलवार से नहीं डरते, हम मरने आए हैं, जन्नत के दरवाजे खोलने आए हैं। उनकी निगाहों में यकीन था, लेकिन वो यकीन हिदायत पर नहीं, अपने बनाए हुए नजरिए पर था। फिजा में गहरा सुकूत था, न परिंदे चहचहाए न हुआ चली, गोया वक्त सांस रोक कर देख रहा था। फिर अचानक एक खारजी ने पहला नेजा उछाला जो हजरत अली के लश्कर के सामने जमीन पर गिरा, और बस ये पहला वार तारीख के सबसे तकलीफ दे मार्के का आगाज था। हजरत अली का लश्कर खामोशी से हरकत में आया, तलवारें नियाम से निकले और आसमान पर लोहे की आवाज गूंजी। ये जंग न सिर्फ जिस्मों की थी, ये नजरिए की, बसीरत की और इस ईमान की जंग थी जो खालिस होना चाहता था मगर शिद्दत पसंदी में भटक चुका था। आज अली के लश्कर ने तलवार से पहले रहम और बाद में अदल का वार किया। जमीन कांपना शुरू हुई, दोनों ही तरफ से घोड़े दौड़ पड़े, तलवार बुलंद हुई और फजा में लोहे और खून की बो गूंजने लगी। नहरवान की जमीन जिस पर कल तक वुजू की धारें गिरती थीं, अब खून से तर हो रही थी। जंग सिर्फ हथियारों की ना थी, ये ईमान के नाम पर शिद्दत पसंदी और फहम के दरमियान तसादुम था। ये तलवारें उन हाथों में थीं जिन पर सजदों के निशान थे, और उनके सामने थे वो जिनके दिल रसूल के पैगाम की असल रूह से रोशन थे। हजरत अली जुल्फ़िकार हाथ में घोड़े पर सवार किसी तूफान की मानिंद आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था ना खुशी, बस एक ऐसी संजीदगी जो तारीख के हर हसास लम्हे पर छा जाया करती है। हर वार से पहले उनकी आवाज बुलंद होती, खबरदार, जो पीठ फेर ले इसे छोड़ दो, जो जख्मी हो इसे अमान दो, जो औरत हो या बच्चा इसे हाथ भी ना लगाना।
ये अली थे जो जंग के बीच में भी अदल की तस्बीह पढ़ते थे। एक सिपाही जैद जो कल रात तक कूफा की मस्जिद में एक खारजी के साथ नफल पढ़ता था, आज इसी के सामने तलवार थामे खड़ा था। इसकी सांसें बेकाबू थीं और दिल में सवाल था, अल्लाह, यही तो था जो रातों को जागता था, जिसकी जुबान पर कुरान था। अब वही मेरी गर्दन का प्यासा क्यों है? पास से एक जख्मी खारजी गिर पड़ा और कराहते हुए कहा, हम समझते थे कि हम हक पर हैं, मगर हमें कुरान के लफ्ज तो याद थे, मगर उसका मफहूम कभी ना समझा। जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, मगर हजरत अली के लश्कर में नज्म, ज़ब्त और सब्र था। ख़वारिज के लश्कर में पहले गुरूर था, फिर घबराहट और अब बदहवासी। कई खारजियों ने हथियार फेंक दिए, कई जमीन पर गिर कर रहम मांगने लगे, मगर कुछ अब भी जन्नत की उम्मीद में जहन्नम की दहलीज पर लड़ रहे थे। उन ख़वारिज में सबसे ज्यादा मशहूर था ज़ू अल-स्फ़िनत। इसका लक़ब था क्योंकि इसकी पेशानी में सजदों के गहरे निशान थे। वो खुद को वली कहता था, मगर दिल में तकब्बुर का ऐसा तूफान था जो हर दलील, हर नसीहत को बहा ले जाता। अब वो शदीद जख्मी हो चुका था, जमीन पर पड़ा, आंखें नीम हुआ और होंठों पर आखिरी जुमले। हजरत अली इसके करीब आए, इसके जख्म देखे, पेशानी की सजदा गुजारी को देखा और आहिस्ता से पूछा, अब भी क्या यही समझते हो कि तुम हक पर हो? ज़ू अल-स्फ़िनत ने दबी आवाज में कहा, अली, मैंने कुरान पढ़ा, रातें जाग कर गुजारी रोंदा नफस, मगर शायद मैं फहम की दहलीज पर कभी आया ही नहीं। हजरत अली झुके, इसका हाथ थामा और फरमाया, इबादत अगर तकब्बुर से आलूदा हो जाए तो वो नूर नहीं रहती, वो धुआं बन जाती है। दोपहर का वक्त गुजर चुका था, सूरज ढलने लगा था, गर्द बैठ चुकी थी। नारवान के मैदान में 4000 लाशें बिखरी थीं और उनमें सब एक जैसे लगते थे। दाढ़ियां लंबी, आंखें बंद और हाथों में कुरान की आयत लिखी थीं, मगर उनका सबसे बड़ा जख्म उनका फहम ना होना था। हजरत अली खामोशी से लाशों के बीच चलते रहे। उनके कदमों में कोई फख्र ना था, बल्कि एक बोझ था जो अदल के इमाम के सीने पर रखा था। जंग नारवान खत्म हो गई, मगर कुछ सवाल आज भी जिंदा है। क्या सिर्फ नमाजें, रोजे और सजदे किसी को हक पर साबित कर सकते हैं? आया फिर दीन वो है जो बसीरत, इल्म, फहम और रहम से जड़ता है? आज अगर कोई दीन को सिर्फ ज़ाहिरी इबादत के पैमाने से तोले तो समझो वो ख़वारिज की राह पर है, और अगर कोई अली के अदल, हिल्म और तवाज़ुन को समझे तो वो रोशनी की राह पर है।